apa ini? Coba aku guys, bakal lucu guys. Sakit apa kau? Aku mam. Kenapa si api jadi gitu? Coba api. No. Enak guys. Enak ya deh. Anjay. Coba api. Anjay. ASMR guys. Gue juga bisa nih. Jadi. Sos semua. Anak monyet. Ada hebat, Gop. Sorry deh. Oh, jorok. Anjing. Wahai bola sakti. Ini apa? Budak kill. Botak sekali. Mau enggak? Kan haram.